ভিতরে কাଣା নিরোধ হচ্ছে কাଣା বিচার ব্যক্তি না রয়ে কিন্তু ব্যক্তিত্ব রয়েছে তো হলধরঙ্কর যে ব্যক্তিত্ব ভিতরে আমি যে অনেক জিনিস দেখিছু বহুত তো এই সরকার পদ্মশ্রী দিয়ে সারলে কিন্তু তার লোককবি শব্দটা কেমন না বেটবার লোককবি সে গোটে শব্দকে দেখবা বেলে তো অসুবিধার কথা উঠুছে কহিলা কারণ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପାଖ ପାଉଛନ୍ ବା ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଲାଗି ଉପାଦାନ ଅଛି ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଯେ ଯୋଡ଼ି ହଉଛେ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଟି ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହଉଛେ ମାଟିର ବାସ୍ନା ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଅଛେ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅଛେ ତାଙ୍କର ବିଚାର ଅଛେ ଏଣୁ ଆମେ କହିବାର ଲାଗି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଭିତରେ ସେ କେନ୍ ଦୋକାନରେ ପକୁଡ଼ି ଖାଇଲେ କି ରାଜଛଣା ତିଆରି କଲେ କିମ୍ବା ସେ ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ଘେଁ ସେ ଦଶହରା ମାସେ ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ଆଜି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଲା ପରେ ଅଭିନୟ କରିକରି ମହେରଙ୍ଗ ମାଗିକରି ଅଭିନୟ କଲେ ଏ ଗୋଟେ ବିଚାର ଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବିଚାରଟିଏ କାରଣ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଯେନ୍ତା ବିଚାର ଅନୁକରେ ସେନ୍ତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ବିଚାରଟେ ଅଛି ତ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଅଶୋକ ପୂଜାରୀ ଦାଦା କହୁଥିଲେ ଯେ ସଂସ୍କୃତି କଥା ଯେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସେ ମାନେ କରମ ସାଙ୍ଗେ ଗାଉଥିଲେ କି ଆଉ ଯେ ଲୋକଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ସେଟା ବି ଦେଖୁন ସେଟା ବି ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ମାଟି ସାଙ୍ଗେ ଅଞ୍ଚଳ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲା ସେଟା ବି ଅସ୍ମିତାର ବାସ୍ନା ଅଛି तृतीय कथा जितेबाला से उत्तरी देखे जीवन चर्याटा जीवन साहित्य को जितेबाला साहित्य भी आम खोजमा जो हलधर साहित्य से प्रभावटा अच्छे कि से अस्मितार प्रभावटा अच्छे हलधर साहित्य भी अच्छे यहाँ तो आलोचना अवसर ना केवल गोटे कथा मुझे आपण मानक कहबार लगे जेटा उपन्न या वक्तव्य भितर कहते जे आपण मैंने गोटे जिनिस देखुन से पुराण के उपजीव्य कर किसी लिखिछन किंतु पुराण के उपजीव्य कर लिखले भी आज जितेबाला माने आधुनिक साहित्य आमर आसलान उत्तर आधुनिक कविता आमर आसलान तार सत्वे भी गोटे पारंपरिक शैली लेखाई साहित्य के ढाबी नहीं पारे कारण से भितर जो उपादान गुड़ाक अच्छे जेन एलिमेंट्स गुड़ाक अच्छे यहाँ कालजयी है कारण से देखो जदिव पौराणिक कथा के उपजीव्य कर अलग खाद्य पानीय अलग प्रकार नाची नचेछन अलग शैली जीवन शैली से माने देखे चरित्र मान भितर यहाँ हूँ निरापन किसी अच्छे से भितर ताले लोक ताके अनुकरण करछन नेले अनुसार किए काके अनुकरण नहीं करो तो जेहेतु साहित्य के हलधर को साहित्य के अनुकरण कर आसले न हलधर को धाराटे फिटला न तो आम आकलन कर हलधर विचारटा गोटे निरोध विचार